what's up guys? Diyan kog training guys na niya. Karon pa ka ulit. And look how sweet they are guys. Luto sila guys. Gilutoan nila. Hey. Subscribe now. Hello guys. So naka-move on ako sa prito-prito. It's all about tinola. Wait, ang bango-bango. It's time. Wala pala eh. Pabukalan pa na to ang sayote guys. Ay sorry. Tumalsik. So naka-low heat na siya guys para dili kayo malatsa ang sayote. Yo, tinola. Tinola. Sako si mama nahurot ang manok. Hi. So Jollibee after check-up. Pag kog tulo ka burger, ako kay Lily og iya. Char lang, ako abito ng tulo. Smile. Smile up. Katong hapit na yung maabot sa meron ka ng Bisaya niya palengke kaya hapit na maabot Freedom Park! Tagum City Kwekwekan Incorporated. Sure. Saday mo. So. Cultural Center. Hi guys. May mga borders tawag gani or skateboarders. Borders ka ng mga nagrenta. So, dugay na ko wala kalagre sa Freedom Park. Hi. Kita may CR. Kaya mo ang i-review ang CR. Kung limpyo ba. Char lang. Miko. May sugang mo eh. Isug mga. Bawa pa kayo sa mga kay kung buntag, init. Paghapon, muulan. Tapos ako nakita dali. Guess what? It's Malunggay Pandesal. Bawa pa kay init ka dito no. Pero taligsik di ay. Kalain. Ah, free tattoo ba yun? Dugay na pagkana sir. Pila ka katoy sig tattoo sir. before pa bitaw ta mga lahat bitaw ta magkuan tagal. siya na mali wala dito mali kundi dili Shout out boss. ay siguro no guys sa gusto nga patato Tay, palit ko tay. yes plus ni nga tato Kuan tay. Napkin na nanwing tulo ka buok. like yung Microsoft Word dili Simple na because action speaks louder than words. seryoso ko ba Microsoft Mag-download. Every now and then kailangan na to i-check ang mga asawa or partners. Check na to. Wala ko i-check up. Ano sa mo kalab? I'm not yet done. Ano sa'yo not it done? Still checking. Ano sa'yo ko mo kalab? I don't know. I don't know. Sakita to eh. Kasi mga idol sa NBA player.
Kinsa mong idol nga NBA player? Andre Nocum. Andre Nocum. Si Cesar Brazil eh. Unsay mong go-to move? Oh, Shooting. shooting. Sige daw, sample. Sige, sample da. Sample lang. Kuwari. Oh. Highlights. Dari. Highlights, dari. Oh, ganda ko. Outfit check. Outfit check daw guys. Jump shot. Ah. Ay, go, buwang mo gano. So, good morning. Another set of walking para kay ma'am. Hi, good morning. So, dugay-dugay na po may wala naka-walking kay busy kayo. But let's go. Let's go, guys. Let's go. Good morning! Itong oras is alas 3. Katugon. Pag umanog walking, matugro po mi. Ikaw lang. Ay, ako ra. Wala ko ka-time. Ay, tanga ko talaga. Outfit check. And guess what? Slippers. Another walking na nauwi sa kainan. Kaon jud ta diri sa tong favorite place. Kunya dili mawala tong suman. So we have bihon. Anong tawag ito? Kangkong. And then Bisaya naman no. Equals happy wife, happy life. Kapoy ka? Of course, I'm tired. Of course, you're tired. So, okay guys. Hantod diri na lang sa atong vlog kay wala kayo tayo tripping karon. So, keep safe always and God bless. So, ayog kalimot, like, comment, and subscribe. Ay!